أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए आइए आज हम सूरत अल-मुनाफिकून स्टार्ट करते हैं। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू ईमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। वइज़ा रअयतहुम तुजिबुक अजसामुहुम वइन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कअन्नहुम ख़ुशूबुम मुसन्नदतुन यहसबून कुल्ल सय्यहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़तलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। यहसबून कुल्ल सय्यहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़तलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वू रुऊसहुम वरअयतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तक्बिरून। सवाउन अलैहिम अस्तग़फ़रत लहुम अम लम तस्तग़फ़िर लहुम लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़ज़ू वइज़ा क़ील लहुम तआलू यस्तग़फ़िर
لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى مدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى مدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. Thanks for watching. Subscribe my channel.